Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Početak svibnja je i 10. vikend u sezoni. Procvala je aronija, a mi smo posijali krastavce uz mrežu, pčelama dodali medišnje nastavke, te pogledali da li su izvukle matičnjake. Pogledajte kako smo to napravili. Uživajte. Vrijedno za pokazati je aronija u cvatu. Dakle, ovaj grm sa prekrasnim bijelim cvjetićima je aronija. Ovaj je star oko 7 godina i mogu reći da svake godine jako dobro rodi. Cvate oko 2 tjedna i to je grm koji zapravo ne traži nikakvu njegu. Ja sam ga posadila naivno misleći da će pčele ići na njega i evo posadila sam ga odmah iza pčelinjaka, tu su 3 grma. Pčele su ovaj tren jako aktivne, znači one lete, lijepo je vrijeme, toplo je, ali ni jedine pčele nema na aroniji, iako su evo aronije pune raznih insekata. Aroniju ne napada niti jedan štetnik osim rutave bube. Preventiva toga je plava zdjela, znači ove svjetlo plave boje zdjele sa vodom i tu se obično skupe znači nekakve one ličinkice tih rutavih buba. Danas sadimo krastavce. Krastavci traže da je toplo i traže dosta vlage. Za popodne najavljena kiša i to će biti idealno za njih. Krastavce sadimo uz mrežu. Znači, ovo postavljene mreže su za krastavce. Imamo postavljeno 2 puta po 9 metara. Za krastavce koristimo mrežu koja se prodaje kao mreža za mahune koja je visoka 190 cm. I to je potrebno. Krastavac napravi veliku mrežu kad ga dignemo uz da nam se nigdje ne savija. Sve mreže su, ovak napeta mreža ima gore još dodatno žicu da je učvršćena. Ovo je dosta gipko, ali je dosta čvrsto zato što ovdje dosta pušu vjetrovi i mora biti dovoljno učvršćeno. Znači na 2 puta 9 metara očekujemo oko 100 kg pariškog kornišona, to je sorta koju sadimo. To su mali krastavci za kiseljenje, svi što ne budu zastaviti u flašicu bit će pojedeni na salatu kao svježa salata od krastavaca. Znači ova mreža je napeta tako da je skroz do zemlje, evo to prva ova kocka mreža je do zemlje. Ovaj dio izmalčiramo zato da nam tu ne raste drač, a krastavci sadimo uz mrežu lijevo i desno. Plitke kanaliće. Sjeme krastavaca smo naklijali. Naklijali smo ih na način da su bili 24 sata u vodi, nakon toga 24 sata na papiru vlažnome i sad takvi idu u zemlju. Lagano su se klice pojavile, nisu prevelike, ali taman da su krenuli klijati. Za sjetvu krastavaca napravit ćemo plitke kanaliće. Krastavce sijem na razmak od nekakve 4 prsta. Ako bi se bude činilo pregusto, lako ću pročupati, a inače je to razmak koji je poželjan. Trud oko postavljanja ove mreže se jako isplati zato što krastavci kad se počnu penjati tu uz mrežu ne gazi im se po mreži kada se oko njih radi, a i plodovi sami budu čisti i vidljivi. Treća stvar je što oni budu posađeni ovako tu u jednoj liniji s jedne i s druge strane i lako se zalijevaju. Krastavac traži vlagu i mora se zaliti, tako da opet ne gazimo po njima, zalijevamo ih bez nikakvih većih problema. Znači zagrčemo ga sa oko 1 cm zemlje. Naravno zemlju oko sjemenki treba utisnuti da imaju kontakt i budemo zalili
I to je to. Ovako posađene krastavce nećemo odmah malčirati, budemo pričekali da niknu. Kad niknu onda ćemo doterati skroz malč pod korijenje. Početak svibnja je i na bagremu su se pojavili zeleni pupići. Za krajnje vrijeme da postavimo medišne nastavke. Medišne nastavke postavit ćemo kao treći nastavak na zajednice. Između toga ide Hahnemannova rešetka, znači matična rešetka obavezno između. Druga stvar koju ćemo danas napraviti, pogledat ćemo pčele da li se spremaju rojiti, znači da li imaju zvončića ili eventualno zaleženih matičnjaka. Ja kao hobi pčelar to stignem raditi, znači sprečavam rojenje i kidanje matičnjaka. Ona stvar što je tu nezgodna u tom postupku što se treba raditi točno svaki 7 dana, međutim ja smatram da to mogu svake nedelje napraviti. Idemo. Samo pogledamo da li imamo gdje šta i to je to. Zatvaramo košnicu. Evo, nema tu ništa. Znači ništa. Vidimo otprilike koliko pčele zauzimaju ulica i to je to. I idemo dalje. Znači, vrlo jednostavan pregled, brzi pregled pčelinjih zajednica je na način da nastavak krenemo na bok. Malo im damo signala. Povučemo k sebi, okrenemo na bok i zapravo dobijemo listiću. Gdje ćemo pogledati šta se događa, pčele ćemo malo dimom poterati. Gdje šta događa. Rojevni matičnjaci nalaze se uz rub, gdje je leglo nalaze se uz rub. Da li su nam ovo zvončići? Čak i da. Evo ih, tu su. Njih ćemo pokidati. Rasturit ćemo sve što može biti zvončić. Evo ima i tu. Znači začeci matičnjaka, ali ne zaleženi, tako da nema opasnosti. S obzirom da je ovo ovako, budemo ovaj nastavak skinuli i pogledali u donjem da nema slučajno šta u donjem. Ćemo na bok. E sad, šta vidimo? A ovdje ima zvončića. Šta nam je tu? Ćemo morati malo bolje pogledati. Zvončića ima. Evo ih, tu su. Rasturamo ih. Tu su. A što nam je ovo? Ovo ćemo pogledati od zgora.
matičnjak. Zatvorio, ne budemo ga makli. Lončići, ničemo. Dalje vidjeti. Sad trebamo svaki, kad nađemo tako, onda moramo svaki okvir pogledati. Onda nije dovoljno samo baciti pogled, nego jednostavno treba svaki okvir pogledati i svaki matičnjak koji se nađe treba maknuti. Povuku. Potegnuti košnicu pro sebi i okrenuti na bok i gledati šta se događa. Ništa. Ne vidimo jednog matičnjaka, niti jednog zvončića. Znači na ovaj način dobijemo, ne moramo dizati sve nastavke, na ovaj način možemo jednostavno prelistati, vidjeti šta se događa, da li ima gdje koji matičnjak uz rub. Ako ima, znači društvo se sprema roditi, ako nema ne. Evo ovo nema, u dolji nećemo onda ni ići.